Shelley Duvall, la chica de grandes ojos que conquistó Hollywood, que supo ganar el premio a Mejor Actriz en Cannes por Tres Mujeres de Robert Altman y que conoció la fama mundial por El Resplandor de Stanley Kubrick, ha fallecido a sus 75 años en Blanco, Texas. Según ha confirmado su pareja, el músico Dan Gilroy, por complicaciones de la diabetes. Hoy, en ¿Qué peli vemos?, dedicaremos este video a repasar las películas más relevantes de su filmografía y algunos datos curiosos de su vida. Shelley Alexis Duvall nació el 7 de julio de 1949 en Fort Worth, Texas, y fue la hija mayor de 4 hermanos. Su padre era un subastador de ganado y más tarde se licenciaría como abogado. Su madre, agente de bienes raíces. De chica pasó sus primeros años viviendo en varios lugares de Texas debido al trabajo de su padre, antes de que la familia se estableciera en Houston, cuando ella tenía 5 años, donde su madre fundaría una empresa enfocada en el espacio cuando aún estaba arrancando en la NASA. Shelley tenía inclinaciones para el arte desde pequeña, era una chica muy energética y ruidosa, lo que se ganó el apodo de Maniac Mouse por su madre. También se interesó por la ciencia a una edad temprana y cuando era adolescente aspiraba a convertirse científica, hasta que asistió a una vivisección de monos y abandonó los estudios. Trabajó como vendedora de cosméticos en la tienda departamental Foley's de Northwest Mall y comenzó su pequeña carrera de modelo, gracias a la cual conocería al que fuera su marido, el artista Bernard Sampson, quien organizaba fiestas en su casa con el objetivo de vender obras y ganar dinero. En una de estas fiestas su vida cambiaría para siempre. You've come quite a way from being a science student in Houston to becoming, first of all, an actress and now a producer and creator of television programming. I want to hear the story of how you got out of science and into show business. It's kind of a fairy tale in itself. Actually, I'd never studied acting or even thought about it. I gave a party at my boyfriend's house and 3 men walked in that I didn't know. Neither of us knew them. And we thought they were a little bit older than we were, and one of them said, "We have some patrons of the arts for friends. Could you bring your boyfriend's paintings up Wednesday at 1 o'clock? I'm sure they'd be interested to see them." I said, "Sure." And so I thought I brought 35 paintings up there, and sure enough, there were some patronly-looking gentlemen sitting around. And one of them said, "How would you like to be in a movie?" And that man was Robert Altman. And it happened to be the movie that he was doing, casting in Houston, just after MASH. Did he ever tell you why he chose you? I mean, what was it that struck him? After all, you were not a performer. Years later, I asked him, I said, "What was it anyway? I mean, why me?" And he said, "I thought you were just so natural, you know, I couldn't beat you, so I hired you." It is a fairy tale, isn't it? It really is. Sin experiencia formal en actuación ni entrenamiento, Altman la eligió para el papel clave en la guía turística del Astrodome de Houston, Susan Davis, y nació una estrella. Con Altman, Duvall no paró en los años 70, primero como novia por correo en Los Vividores, como la mujer que tiene un romance en Mississippi con el ladrón de bancos Kate Carradine en Ladrones como Nosotros, como una groupie aficionada a los pantalones cortos y los zapatos de plataforma en Nashville, como la esposa del presidente Grover Cleveland en Buffalo Bill y los Indios, y como Millie Lamoreux, una trabajadora fantasiosa en un balneario en Palm Springs para ancianos en Tres Mujeres. Y por supuesto, como Olivia, la versión protagonizada por Robin Williams de Popeye. Shelley Duvall, to me, was Olive Oyl. Gilda Radner was the first person who was kind of thought about it at Paramount. And I met with Gilda, and she would have been good. But to me, Shelley was Olive Oyl. I mean, she just had all of those qualities. Why would they manufacture deliberate ugliness unless they wanted me to look ugly? I wanted Shelley for it. And Paramount people, Charlie Bluthorn, head of that company, and a guy named Don Simpson. They came over, and Simpson, he had no connection with this project other than he was active at Paramount. And he didn't want to use Shelley Duvall.
And I just, at that moment, I said, this is who I'm using in the film, or I'm not doing the film. Of course, she was the best thing in the film. She was perfect. She had all the naivete that made that character other than just an imitation. I said fully, and I mean fully. Duvall se fue ganando un nombre en Hollywood y eso hizo que terminara llamando la atención de grandes directores. Por un lado, Woody Allen contó con ella para un rol secundario en Los Extraños Amantes. Y por otro, llegaría al papel que le dio mayor fama, aunque también la sometió a más presión de la que podía aguantar. I can't even get this door open. For a person so charming and so likable, indeed lovable, he can do some pretty cruel things when you're filming. Because it seemed to me at times that the end justified the means. Here's Johnny! It was a very difficult role. It was a long shoot, and I had to cry and hyperventilate and carry a little boy and run, for most of the time we shot. And that was about a year, a little over a year. And anywhere between 30 and 50 videotaped rehearsals before we even rolled film. I wouldn't trade the experience for anything. Why? Because of Stanley. And it was a fascinating learning experience. It was such intense work that I think it makes you smarter, but I wouldn't want to go through it again. Fue entonces cuando Duvall decidió enfocarse en su faceta como productora y sacó adelante la serie Cuentos de Hadas, que adaptaba cuentos clásicos a la pequeña pantalla y contó con la intervención de estrellas como Klaus Kinski, Susan Sarandon, Christopher Lee o Helen Mirren. Su carrera entraría en declive siendo relegada a papeles secundarios, destacando en la película de culto Los Héroes del Tiempo de Terry Gilliam, donde interpreta el papel de Pansy, una de las compañeras de aventuras del niño protagonista. Tim Burton la llamaría para estar en el cortometraje Frankie Winnie. También dejaría su huella en películas como Bajos Fondos de Steven Soderbergh y Retrato de una dama de Jane Campion. Su última película antes de retirarse fue Manna from Heaven en 2002. Debido a problemas financieros se mudó de vuelta a Texas. No volvimos a saber de ella hasta 2016 cuando apareció en el programa del Dr. Phil McGraw haciendo declaraciones polémicas en las cuales dejaría muchas dudas acerca de su salud mental. It's like after the movie you think, all these people come up to me in interviews and say, what was it like to work with Robin Williams? Well, it was great. It was. He came up with the best jokes out of nowhere, off camera. Robert Altman's daughter was there with their baby, Sweet Pea. He actually played the role of Sweet Pea, Robert Altman's own grandson. Yeah. Robin was making jokes saying, well, yeah, he's the only one of us that has womb service. Womb service, uh-huh. Yeah, well, I'll have womb service. Oh, that's right, they assigned me Stanley Wilson. He was in the Barbershop Quartet in the movie Popeye. Yeah. He was a friend of Robin Williams when I met him. Yeah. I knew Robin and I was sorry when he died. That was a sad day. I don't think he's dead. Yeah, you don't think he's dead? No. What do you think happened? Well, Beatles escapes. I don't know. Stones escapes. Where do you think he is? Shape-shifting. Yeah. He looks real good in some forms, in other forms he doesn't. Do you see him? Have, yes. Since he was reported dead, you've seen him? No, it was before. Vivian Kubrick denunció públicamente el programa de McGraw por aprovecharse de alguien en un estado tan delicado de salud mental.
Habría que esperar hasta 2023 para el regreso de Shelley Duvall al cine en lo que sería su última película, The Forest Hills, donde interpreta a la madre de Rico, un hombre mental y emocionalmente quebrado que sufre horribles visiones después de un traumatismo de cráneo. Shelley no dejaría este mundo el 11 de junio de 2024, pero dejó una huella imborrable en la historia del cine.